Religion, just wait for my response. I will be replying to you sa inyong mga cellphone. And those who are having problems in their health and those who are having problems in their relationship, I will include you in prayer. And those of you who are ay mga nangaway, ay mga those who are going through frictions in your relationship, ayaw lang yun o give up, and ayaw lang yun o reply in a negative way. And ikaw sa nga nag-text, salamat na you have enjoyed listening to the Word of God and to my program. I will be including you in my prayer, your number 197 sa last. God bless you. Thank you for enjoying listening to our program. And those who would want again to be included in my prayer as we finish up our program, padayon o text. This is my number. My number is 0949 617 6383. This is my number. Sa kung sa kadlaw, bisag dili na po oras sa program diri sa atong radio 89.1 DXEL. You can text me and I will include you in my prayer. God bless you. And let us pray. Heavenly Father, salamat sa imong gihatag na mga panahon that we are studying your word and we are coming unto your throne. Thank you for the people who have listened. Salamat sa mga tao na inusan di pag-istoryahan ng ilang kasing-kasing. Salamat sa mga tao na napanananginan. Salamat sa mga tao na text na gusto sila i-include sa prayer. Lord, I'm coming unto your throne right now para sa mga tao na ay mga problema sa ilang mga panglawas. Lord, na ay nag-text na may tungod sa iyang kahintang, and he wanted to have the right decision to make. Lord, tabangin niya siya, tudluin niya sa angayan niya imuon, tutuli siya sa mga tao na maimong instrumento para sa pagpahimutang, hikap o tambal na ikinahanglan para pag-ayos sa iyang balatihan. I'm praying also na tagay siya strength na usulti sa iyang mga ginikanan, may tungod sa iyang kahintang, because importante kayo para niya na ay mga taong suporta sa iyang kahintang karon. I'm praying also for those who are making a decision to accept the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Lord God, ikaw magkapatubuhan ng mga tao. Ikaw mo ay magkapadasig nila, ikaw may magkapahimo nilang tubo sa ilang gustuhan ng kinabuhi. Lord, tutuli silang mga simbahan na nagtudlo tinunanay sa iyong pulong. Kung tubuti Ginoo na alagaron kanila, simbahon kanila diha sa pinaka-katibuok sa ilang naunang kasing-kasing. Salamat sa datong mga taong nadasig na mga they have known you, they have made a decision already to accept you as their personal Savior, pero nagpalayo lang sila. O karon gusto silang mapadoon ni mo balik, o nadasig sila sa tungod sa pagpaminaw sa imong pulong. Lord God, I pray na tutuloy sila mga simbahan na diin ang ilahang kadasig ma-akomodar o mahimong mga lagad sila padayon nimo Ginoo. I'm praying also for those who are having frictions in their relationship. Lord God, tudluin ni silang i-preserbar ang pinaka-importanting butang na kalibutan na ang pag-preserbar ng relasyon. Dili tukutan nga dako ang fiction. Lord God, I pray na imo silang taga-kaalam o kusog sa paglikay o pagsulbad sa ilang mga problema. Na mga pamilya nga karon, na mga are going through hard times and having financial difficulties. Lord God, tudluin nga mahimong masalikon o makugihon nimo o sa imuha sa kaalam na imong ihatag nila kung saan sila na maka-enjoy ang financial blessing.
Lord, tubuti nga ilang disiplinahon ilang kagalingon sa pagsunod nimo. Lord, I'm praying also for those young people who are going through problems, difficulties, and sad times. Lord, I pray, just strengthen them, give them direction, continue to hold their lives, and continue to direct them to the purpose na gusto nimo para nila. Lord, thank you kaya sa kanang maayo kay kanang Diyos. And I'm praying also para sa tag-iya o sa manager aning station. Lord, I pray you bless him and you bless them. Salamat sa ilang pagtungkod mo makapadayon ko o tudlo o wali o sulti sa imong punong aning stasyon. Lord God, I pray that you continue to give the desires of their heart and continue to protect them and continue to make them able to glorify you in whatever way you want them to do. Lord, I pray nga imuha silang ubanan, imuha silang panananginan. And thank you, Lord, for always being there for us. Thank you, Lord, for the grace. Thank you, Lord, for the promise that every time we come unto your throne, we will have mercy and grace in times of need. And Lord, as I finish up, I'm praying, bless Ozamis, bless the leadership sa Ozamis, i-bless ang mga tao na may mga instrumental that Ozamis City will continue to progress not only economically but also spiritually. Lord, I pray for the pastors who are in Ozamis City, continue to give them power, continue to give them the heart to serve you and to preach your word in whatever way they could preach it. Lord, I pray, give them the blessing and give them the wisdom to do it. Lord, salamat kayo nga makaduol minimo. Nanaygon kay ka nga Diyos, and ang tanang pagpasinungo, akong ihatag na nimo Ginoo. Sa pinaagi lamang sa gaman ng ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.